Ansilas mpaka ukafikia siku ya leo. Hivi Mungu akubariki. Amen. Mungu akubariki sana wewe mwenyewe ulifika siku ya leo. Amen. Amen. Kweli mwaka mzima tulikuwa nyie kanisani, tulikuwa na nyie katika kila jambo, tulishirikishana mambo mengi, lakini walimu walifundisha pia mambo mengi katika mwaka kwa yule mtu ambaye alikuwa anafika kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua hii mwaka ya 2025 yenye ilisha ilikuwa siku sa vile ya leo le 1er janvier 2025 tulikuwa kwa kanisani katika shukrani, lakini hatukunasikia vita ziko pembeni ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na ile mnakumbuka ile le 1er janvier nitakasikia kama wanaingilia kama kubone kombie siku na tuko sivili. Fete ilikuwaka yenye kwa mohoga na watu hawakuwaka na amani, lakini leo nilisikia kisi fujo ilikuwa mingi nje. Nilisikia kisi watu walicelebrate, nilisikia kisi watu iko na furaha ya fete. Nikasema jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mwaka mzima ulipita, tulifundisha mambo mengi kanisani, tulifundisha sije za mingi, tulifundisha mafundisho ya mingi na tuliongelea mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Tuliongea juu ya wokovu, tuliongea kwamba pokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni njia ya kupeleka mbinguni. Ni njia ya kufanya kuwa mtoto wa Mungu. Kwanza, kwa maslahi ya kila Mkristo kupokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tuliwafundisha maisha ya utakaso ndani ya Kristo. Tulifundisha juu ya maisha ya Kristo. Tulifundisha pia juu ya maisha ya kawaida, maisha ya wanadamu yenye tuko tunaishi. Maisha ya kupata na kukosa, kama tunaweza fanikiwa, kama tunaweza barikiwa. Tulifundisha ile yote. Tulifundisha juu ya maombi. Tulifundisha watu hapa kanisani kwamba tuwe watu wa maombi. Kristo lazima kuwa mtu wa maombi, tuwe tunaomba Mungu. Tulifundisha mambo mengi sana katika mwaka uliopita ili ujue kuomba. Tulifundisha juu ya imani, tukasema mkuwe na imani ya kwamba na mjue kwamba Mungu mwenyewe mnaamini iko capable ya kufanya kile chenye unawaza kama kiko impossible. Imani haiko ave, lakini imani ni kujua kwamba ninayemwamini iko na uwezo ya kubadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wenyewe walikuwa walisikia ile jambo, tulifundisha kwa ajili ya mafamilia. Tukisema juu ya majamaa, mafamilia, tukisema kanisa yenyewe inakuambia kama baba yako, mama yako ni mlozi, ndio wanakulogaka, donge ile kanisa wanakudanganya. Wanakudanganya jua nini? Hakukuwaka na uko mtumbu, akakuacha uzaliwe, ukakua, ukakomala, ukakuwa mtu mzima. Alafu kisha kuwa mzima, wakwambia seme ule ndio mlozi wa kuwe. Bwana Yesu asifiwe. Prepare mtungali makuple ziko jeune. Nani mwenye anazitika kwa mlozi wa mtoto wako? Hakuna. Gisi hakuna mwenye anazitika kwa mlozi wa mtoto wake. Na vile ndio wazazi wetu nabo hakuna mwenye anazitika kwa mlozi wa kunani wa mtoto wake. Kitu kinaweza jifikisha tunajitukuza maisha ya mtu, lakini lawama haiko mzazi. Lawama haiko mzazi. Asikera dunia yetu tunaishi mo ni dunia manini ya marealite. Bwana Yesu asifiwe. Tuliwafundisha tukasema mzazi wa mtu ni mzazi wa mtu. Katika kanisa
kanisa iko jambo ya pili ama ya tatu yenye inakuwaka personality ya mwanadamu. Ya kwanza, kusudi tukue na mtu, lazima ule mtu akuwe na mzazi. Ule mtu atokelee mfamilia fulani. Donge kama tuko na frere hapo, uko kwenye bali mzalaka. Kule kwenye bali mzalaka, Bwana na permete akuye tukutane naye. Lakini kisha tukutana naye, jamaa iko na mamlaka kwa yeye, kanisa iko na mamlaka kwa yeye, na serikali iko na mamlaka kwa yeye. Kwa sababu mwanadamu amezala, kanisa inaweza fundisha, lakini serikali nayo iko na mamlaka juu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu alikwambia kama wewe uko na mamlaka juu yako wewe peke, wazazi wako hawana mamlaka, kanisa haina mamlaka, na serikali haina mamlaka, wanakudanganya. Paske hauwezi weza kuexiste bila famille maternelle, eglise na leta. Bwana Yesu asifiwe. Tulizungumzaka juu ile, tukasema Wakristo kwa njia ya baraka pia mjifunze kuwafurahisha wazazi. Nyewe Wakristo wenye mmefika miaka za kutosha, tuko fede la ne, tukiwaambia kama mwaka tunafurahisha kita mzazi, unaweza pata taa. Ukipata taka samaki unamtumia, unasema mama, na mie 10,000 francs ndio nilipata ufete mwayo papa, chemise ile kiato ile nilibarikiwa huku ukivale. Itafungula baraka kwa maisha yako. Njia moja ya kupata baraka pia katika maisha ya mwanadamu ni kufurahisha wazazi. Msiku wake nawaza kama ni kawaida, mwaka inaisha au kufanyie kitu kingine inaisha au kufanyie kitu kingine. Ndio anakuombeaka iko na bezo barikiwe ndio. Lakini ukikumbuka Esau na ndugu yake walipataka baraka, mkufurahisha pia mzazi, mpatie kitu mzazi na atamke maneno ya nini ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka mwezi sikwe naisha na kuna mwalipitia merci. Merci nayo inafungulaka nini? Inafungulaka baraka. Tukawafundisha juu ya evolution yenye iko dunia, evolution teknolojike. Tukawafundisha kwamba kwenye dunia iko naenda leo, iko naenda pabaya. Shetani anaivande mambo mengi kusudi angalie kama anaweza detruire mwanadamu. Piske anaangalia kama injili ikishimama na kusonga mbele, to ya watu wenye wataendaka lungula naye itashuka. Alafu juu ya ile shetani anakreye ma innovation technologique. Anaivande vitu mingi sana. Leo tuko katika 21e siècle, lakini kuko kitu moja wanaita IA. Ndio kitu yenye navuma leo. Ile IA iko parmi vitu yenye vinaonesha kama wanaitaka intelligence artificielle. Donge wazungu wanapenda waoneshe kama habana tena bezo ya watu. Wanaanza kuona bezo ya maprogram pour zifanye vitu. Na haiko ndio mpango wa Mungu. Basi Mungu alisema muende mzale muongezeke, muyalishe dunia. Lakini hao wanakuwa wanaanza kuonesha kama inomba tuache tudiminie, tusikue na bezo ya watu. Koma tunaweza katala kuna bezo ya watu. Kama mtu iko na izine anatafuta wamtengenezee marobo, kuliko angaje ba personnel, ale marobo zitakuwa ni njamo kura, zitakuwa nafanya vingine vyote. Wanasema kama gari ilikuwa kanatengenezwa gari moja, usudi yale taomba hata 100 jours 3 mois na ndio kutengeneza gari, lakini par rapport na evolution technologique mu journée moja wanaweza tengeneza gari 150 puisque walitia marobo. Donc to ya watu ya valere ya mwanadamu wanapenda fanya nini? Ibese, ishuke, usudi wewe mwanadamu usiko na valere. Lakini wewe mwanadamu uko na valere kushinda vile vyote mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Ndio maana tukasema kila mtu akuwe na nezi ongeza please maisha
ya Ukristo. Akuwe anaongeza please mawazo yake ya kuendelea yetu. Kila mtu akuwe na chenye analeta donge muevangelization, akuwe na please yenye anaweza kuya ongeza au ukileta please analeta please analeta please analeta please analeta please, na watu wataweza kuelewa mapenzi ya Mungu maisha ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tukue na tunaweza kuleta please, itatusaidia maisha yenye tunaenda anza ni mwaka ya 2026. Usione mwenyewe pembeni yako anasufiri, unaweza mupreshe, unaweza mwambia, unaweza muonesha njia ya kufika kanisani apate msaada. 2026 ikuwe please ya kuleta watu. Bwana Yesu asifiwe. 2026 ikuwe please ya kuleta watu. Bwana Yesu asifiwe. Tulifundisha badala juu ya makiaje na origine ya makiaje. Tulisemaka mingi juu ya makiaje na juu ya origine ya makiaje. Tukasema mingi sana, wenye walikuwa kanisani wanaelewa ile kitu. Wenye walikuwa kanisani wanaelewa ile kitu. Hivi chenye uliretenira, chenye ulisikiaka, kile ndio kitashimamaka wewe siku ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Chenye ulisikiaka ndio chenye kitakushimamaka kwa ile siku ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Tukafundisha juu ya maisha, tukasema Mkristo wa kwake parese. Mkristo hawezi kuwa na ikala anasema atakuwa anaenda aomba magharibi, wengine wakishatoka kwa makazi aende pita mbarabara nisema si nisaidie. Juzi niliona un jeune garçon anakuya anafika kubutiki. Ni jeune tu mzuri, hagonjwa, hakufe kitu, haiko mlevi, iko bien. Anafika kubutiki anapiga magoti anasema si papa unisaidie basi hata unipe hata 5 safra prema bila teseka. Ambia wewe hizo unafanana hivi, wewe unateseka nani? Nini yenye nakutesa? Isipokuwa uvivu ndio unakufanya vile. Nini yenye unateseka nani? So nilikia huku kwa Birere, nilikuwa naomba nipata manguo, nilipata 5 safra nirudie bisi. Ngambia hapana. Mimi ningekupa 5 safra upande bisi wote Birere. Unakosa nguvu ya kutosha kwa la nini kufikisha Birere basi? Na uikosa. Hawa watatele wenye wiko na mabase kukichwa, si wiko na zumuruka hiyo mawe. Si watafuta Birere. Si watafuta na Mgongo. Si mjourne moja. Wiko natafuta watoto. Me uko jene wa kidogo, uko na nguvu yako yote, na wewe unajitia kwa maisha ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkristo hawezi kuwa mwili hali. Mkristo anakabiliana na matatizo na hali zenye zinafika. Lakini Mkristo anapaswa kuimarisha nini? Akili. Mkristo hawezi bakia Mkristo wa chini. Mkristo hawezi bakia Mkristo mwenye evole yake. Mkristo ulikuya Goma juzi, ulikuya huko na maisha ya mateso, lakini tafuta kuiameliore. Bwana Yesu asifiwe. Amelioration ya maisha yako inadependre na wewe. Inadependre na wewe. Mkristo asikie yake haya. Usisikie haya juu unatafuta. Hapana. Kiatu chimbulia hapa mfereji. Kwa tayari. Tuko na bezoa ya kutoa kukoropa mbiro. Kuya. Tuko na bezoa ya hivi na hivi. Usikatali. Nyimo hivi matangano na mimi mkisalpete kwa social na niko nafagia barabara. Uko natafuta maisha. Uko natafuta koma maisha kunezeni. Mimi hivi manione na papina hela makala. Mimi niko nisha makala pa. Nikamwambia yule mtu hivi, yule garçon. Nikamwambia ningekupa 1000 francs. Nakupa hivi 1000 francs. Siwezi kuambia uende pana bisi. Kama uko na besoin fe maisha sijui ni mshake no, hakuna wa kumsaidia na nini, nikamwambia hakuna. Wewe upende kujisaidia. 1000 francs. Iko hapo 4 pièces ya saki kikapu. 1000 francs kwa leo. 4 pièces ya saki kikapu. Ukauzisha 4 pièces ya saki kikapu, mtafaidika
1000 francs ingine. Inakuwa ngapi? Inakuwa 2000 francs. Ukarangura staki kikapo za 2000 francs. Ukizidetaye utafaidika ingine 2000 francs. Mjourne unaweza shiba kuzisha saki kikapo 10 kama uko na courage. Jibu inakataa. Na nisika ukisha saki kikapo 10 mjourne mtakuwa mmekuwa na uwezo ya kurangura saki kikapo 20. Ukaonesha kama unashindwa juu ulikosa gizi ya kuongoza na unadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza maisha yote. Uko Mkristo unashindaga mparcel. Kwa uko kafasi kapata kekopa nyuma unakatala tu kupandretenire kupanda ho lenga na komalaka mdemwa akose. Sindi ukatia tu pale lenga ukiuza mbegu ya 5 francs mudemo unaweza kurekolte 10000 francs kama unaweza kuishughulikia. Wewe kwa tuna courage ya kuaroze, surveiller makuku zisemekuni. Après 2 mois utakuwa na uwezo wa kujipatia 20000 francs. Bwana Yesu asifiwe. Mie kule kwetu walikuwa kananishua hivi, kisha leo bakie nishua hivi. Hapana, Mkristo angalia yake hili. Kitu ya pili, wache nikwambie ni kwamba mwenye iko na kucheka, mstiasio yenye uko napitia na uko natafuta, kesho kama hakujipanga atakuwa anaadimiria kuona kwa message, tunakuwa dadangu patia hata 2000, tunakuwa dadangu nipe hata 1000 francs. Mwenye alikuwa na kucheka, sasa ulikuwa unafanya nini? Natafuta. Je me souviens sema nafika Goma na nijuzisha mule msoko ya nini. Watu wanakuwa wanafika wanasema semi aishi napiga watu kweli. Watu wanarudiani. Yeye mimi alikuwa director wa Flash Media. Anajaa shinda kukameza msoko ya nini, anajaa shinda kukahala. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wenye walikuwa wanapeleka habari ya vile, ndio wale watu wakishakuta ananisha kwa mbutiki. Wanasema wewe Mungu ashaka kubariki Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu tena ndio watapeleka habari wanasema sasa fulani sasa kwa mpatro. Bwana Yesu asifiwe. Tujiongeze kimaisha. Maisha ya Mkristo isibakilie ya kufanya nini? Ya chini. Maisha ya Mkristo isibakilie ya chini. Lakini unaweza ongeza mawazo yako na wapi kwenye unaenda paraporo na gizi kunaangalia maisha. Hawezi semu tuzaka parcele kama uko unapata makuta unakula zote. Hapana. Uko lokatere leo ndio. Lakini Mungu hakukuumbaka juu bakilie lokatere maisha yako yote. Amen. Kama ulipata $100, unaweza kula mo 20, unatumikisha 60, unaweka na 20. Pale kwenye ulikuwa na weki ile 20 yako, après mwaka utendaka ngalia na kushakuwa 500. Ile 60 yenye ulikuwa unatumikisha nao Mungu anashipandisha au kisha kwa 1000. Unasema niketoshi mtene ngine 500 nibakie na 500 kapitali inakuwa na 1000 kisha tafuta Papa Roger. C'est Papa Roger niko na 1000 wewe nitafutia ka parcela tabu gere eske ndezi kapata hayo na nakwambia kia nikupeleke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio vile utaipata. Mimi ulipata $100 wewe kama hauyakula mo 80 na hausikia roho yako huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hauyazimaliza maana hauna zinaishi basi uko huru. Na kuna mara wengine akizipata mwende na angalie watu walitumika maveke mwisho wa mwaka ilifika waligabula juzi na jana na siku gani. Wa mingi unashindana nabo makazi chagabula aveke yake alitumika mwaka mzima. Mara moja neno za ngombe kwanza. Tuuze ngombe watu waota. Tuuze na hivi. Makuta ulitumikia mwaka mzima. Sivi? Kisha atikala na kunyumba ananja kula vile venye aliuza stoke mjuma mzima. Maana yake tutamuonanga msoko tukimwona mbio ni jeudi yengine. Ndio atafikaka tena msoko. Ndio atendaka tena mkazi.
Wana kutanisha banashinda makartie, biko nalewa, biko nafanya nini? Sina courage, nachoka style. Zikishaisha pa, ndio anakumbuka nyumba nende tafuta. Sasa zenye ulitafuta mwaka mzima umezikula mwingi semeni. Umezikula msiku mmoja. Umejimaliza kwazo. Utafanyaka project siku gani? Hatutabakia na Wakristu wenye mtabakilia Wakristu na hamureve wa vasi. Unaweza penda Mkristu akuwe Mkristu mwenye peke iko najifalia kwanza. Iko nafalia kanisa na anafalia jamaa na anafalia serikali. Bwana Yesu asifiwe. Mkristu sibakilie Mkristu mwenye mwaka hii tumeanza 2026 hauna mawazo fulani. Donge 2026 inakuanjia tu ave. Hakuna mpango hata mmoja unapanga unapenda na mie 2025 nilishindwa piske tulipitiaka mengi vita nini kukosewa, lakini na mie 2026 mimi napenda Mungu anisaidie nifanyake hivi. Bwana Yesu asifiwe. J'ai fixé objectif. Tungali le premier leo. J'ai fixé objectif. Ile objectif nitajifixe ndio itakupermettre kuenda. Puisque utakuwa natembea kukaneva ya objectif yako yenye ushajifixe. Wewe unapanga kama mwi 2026 inomba niuze moto. 2026 kutike kute nikuwe na kazi yangu. Sipendi tena nibakie mfanya kazi. 2026 inaomba nipate hiki kitu. Mewe unasema vitakuwa naanguka tu. Donc utakuwa nauza tu mubriski. Ndio maana unapataka makuta na hautajua zikufaliaka nini. Juu unazipataka na hakuna chenye ulizipangiaka. Ukizipangia hata zifike mkono unaona zio useme zingali za kidogo ubezoe yenye niko nayo. Unaisha siku. Senye uko na bezoe, uko na objectif yenye unajifixe kama inaomba nifike. Ile kitu zitakuwa nafika mkono unakuwa nasema sitazichezesha, siaeleza zile nazobazo. Sitazichezesha, siaeleza. Na vile zitapanda zitafika kwenye unapenda na utafanya chenye unapenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo yangu leo iko sone d'alarme. Jenye nilikia naye. Uko msone d'alarme. Uko mkengele ya kukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Uko mkengele ya kukumbusha. Uko nakumbusha mtu asijisahau. Bwana Yesu asifiwe. Yengine kitu njoo ile kujisahau. Umefika Goma unasahau situation familiale ya kwenu. Haiko bien. Usijisahau. Iske benye biko kwetu, benye biko kuma village, benye biko kunyumba, hata ni humu muvile bana kutilia kwa mafikiri wewe mwenye uko huko. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ashakenda Goma. Dada yetu iko Goma, kaka iko Goma, papale iko Goma, shanga iko Goma. Bana kutilia kwa mafikiri. Usikuye jisahau. Sawa? Tuko naelewana lakini usijisahau, ukijisahau ukiharibisha tu unaharibishia wale wote wenye wanakutilia kwa mafikiri. Usiwaze kama ukidetruire maisha yako ni yako wewe peke tu. Ukidetruire maisha yako unadetruire maisha ya wamingi wenye wanakutumainia. Wale wote wenye wanakutumainia ukidetruire maisha yako unaharibisha maisha yao. Alors ujikaze, utengeneze, ukue benefike, ushie wote wenye tunakutilia kwa mafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
tulisema juu ya evolution technologique. Tumesema kwamba telefone yako wewe mwenye unaweza jua kuikontrole na kuigere gizi unajisikia. Telefone inaweza detruire maisha yako na telefone inaweza tengeneza maisha yako. Gizi wewe utapenda kuigere. Telefone mko vyote. Mwenye anapenda maisha yake ikufe anaweza iua telefone, na mwenye anapenda maisha yake itengemane anaweza itengeneza pia mule telefone. Lakini Biblia inasema uko njia mbili mbele yako, ya uzima na ya mauti. Na Bwana anakuongoza, anasema wewe mtoto yangu, mtu wa Mungu, chagua uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Njia ziko mbili, ziko mbele yako. Shua iko pale, iko kuwewe. Mwenye atapita mwanzo ni wewe. Lakini uchague nini? Uchague uzima. Bwana Yesu asifiwe. Tukisemaka juu ya mafuaye, tukisemaka mfuaye kila mtu akuwe meneur de paix. Usikuwe na ngoya papa njo alete amani mfuaye yako. Naye anajionaka nina nini na mimi sitaitika nini. Hapana, mfuaye mkwake bras de fer. Lakini papa ukuwa kuleta amani, mama ukuwa kuleta amani. Kitu cha pili, usikuwe na itika mubunyumba, wewe njo ukuwe na kuwa chanzo cha fujo. Wewe njo ukuwe na kuwa chanzo cha vita. Hapana. Kama kila mtu ajifikise objectif ya kusema mfuaye, kama mnaweza kwa kusema sema, isikuwe mie njo niliacha tunasema sema. Kila mmoja wetu akijiumbia vile na kusema mie sitakuwa sijia mfuaye akuwa nasema sema. Tena tulisema sema, mwenye aliacha tunasema sema ni mie. Tena tulisema sema, mwenye aliacha tunasema sema ni mie. Kama mama anasema mie sitakuwa nakuwa chanzo cha kusema sema, baba sitakuwa nakuwa chanzo cha kusema sema, hamutakuwa kanasema sema mfuaye. Bwana Yesu asifiwe. Unaona na kitu kadogo na bomola bunyumba kenye hakangeli bomola hata. Onge kakitu ka burebure. Hivi mjipatie neema, mjipatie nguvu ya kutokukua vaotere ya kusema sema mfuaye. Bwana Yesu asifiwe. Ile yote niko nasema porque kila mtu mwenyiko aretenire asiki na ayue kujipanga mwaka yenye inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ulifundishiwa na kanisa hapa, lakini ulifundishiwa na dunia pia. Piske mudunia mlipita namo mafundisho ya mingi. Janvier 2025, je passe mal le 26 le 27 pale, tulikuwa deja tuko mvita ya nguvu sana yenye iliaka Goma, na vita iliua watu wa mingi. Tulikuwa na wa mingi humu ava zile madati, tulikuwa na fundisho kama tulikuwa nawaambia kama hata vita inakuya, lakini vita haitafika wenye watajibakilisha Mungu. Wenye watoto wa Mungu watatembea selo mapenzi ya Mungu, vita haitawagusa. Na baadhi yetu humu hakuna mwenye vita ilikusaka. Mungu alituchungaka. Mimi tulisikia kama mamilie za watu wenye walikufa. Tuliona mamaiti mbarabara hizi na garagara zinafanya maini semene na ziapata bakuzizika. Tuliona gizi watu waningiliwaka mu nyumba, lakini we Mungu alikuchunga. Hawakukuingilia, hawakukulumiza. Mwenye alikuwa anakosa sensa from mimi walikuwa nampiga risasi anakufa. Jua alikosa sensa. Tuliona vile vitu. Lakini kila mwenye alibakia ndani ya Kristo alifaka nini? Alikuwa protege. Kila mwenye alibakia ndani ya Kristo alikuwa protege. Bwana Yesu asifiwe. Watu walisemewa mabongo. Senye gouvernement ya mupili gestale, watu walifungiwa.
Mtu anakufitinia tu kidogo, anakusemea bongo na mprizo. Wengine washapotea, wengine washaka kufa, na ukifuatilia someone haikuwa kweli. Lakini wewe Mungu alikuchunga. Usiwaze kama ulikuwa special. Neno yenye ulisikiaka, yenye ulipratikaka, njoo yenye uliachaka unakuwa gizi huko leo. Kama leo tunakia kushukurani mbele za Mungu ni kwa sababu uliwezaka kuafronte ma problem. Mimi najua 2025 ulipitia vya mingi. Ulipitia magumu ya mingi kushinda furaha. Lakini furaha nayo pia ilikuwa katika maisha yetu. Ulipitia vya mingi kushinda furaha ya magumu, na Mungu aliruhusu pitia vile kusudi ujifunze. Ndio maana tutasoma vitabu vyetu vya asubuhi ya leo tuelewe nini Bwana alitaka kusema na sisi. Wathesalonika wa kwanza sura 5 mstari wa 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Usome katika jina la Yesu. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Vyote venye tulisema humu mkanisa, vyote venye uliona mbarabara, vyote venye uliona makartier, vyote venye uliona mreseaux sociaux, vyote venye ulivivre, ujaribu vya mingi. Lakini ukamate, uretenir cha mzuri, uretenire lililo njema. Donge kile kia mzuri kenshaka retenire, usikubali tena kitoke maisha yako. Ukiretenire kibakie grave mu maisha. Maneno, mambo, mipango, mitembeleo, kazi. Kama ulikuwa unatumika, uliona nitembea hivi hapa, sasa nitembea hivi vikiendeka, shika ile yenye ilipermete vile viendeke. Hapa kulikatala, kuliacha nina shindwa na rudia nyuma. Hapa kungelinipoteza, kulitaka nipeleka kwa mubaya, vile umekatala. Lakini vya mzuri viretenire, paske ukikuwa na makaraktere au masifa karibu 3, 4, 5, 10 za mzuri, zitaambukia kwa wengine, na wale wengine sie wote tutaifolie asante. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 inasema hivi: jitengeni na ubaya wa kila aina. Ujitenge na ubaya ya kila aina, kwa sababu ubaya itaafekte maisha yako ya kimwili, maisha yako binafsi, itaafekte maisha yako ya Kristo, itaafekte na maisha ya familia, itaafekte na maisha ya gouvernement. Wewe uko mali ya gouvernement, uko mali ya kanisa, na uko mali ya familia, na uko mali yako wewe binafsi. Mimi naambia hivi watu, kama tunakuhubiri unaokoka. Ukishaokoka ulikuwa mlevi, unaacha pombe. Faida ya pesa zenye utakuwa unapata, beneficiary wa kwanza mzile pesa ni wewe. Mbele utuletee sadaka, utakuwa nakumbuka kwanza kuziuzia pandalo. Sivyo? Mbele uuzie mamako kikombe ya mwisho wa mwaka, utakuwa na kwa ushajiuzia hata manguo karibu 5 mwaka. Alors beneficiary wa kwanza kuokovu ni wewe. Okovu haiko benefisi ya kanisa. Okovu ni benefisi yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ujitenge na ubaya wa kila namna, kwa sababu inaweza affecte maisha yako yote. Verset ya mwisho 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 inasema hivi: maana nyinyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana inakuja kama vile mwizi ajaye usiku. Aseme mvyote venye tushakasikia, mvyote venye tunafanyaka, mvyote venye tuko naona, tusisahau tena kama mumipangilio na mipango yetu yote. Hizi dunia kwenye iko naenda na hizi dalili zake, hizi dunia kwenye iko naenda hapa kwenye tumefikia, usisahau kama siku ya Bwana inakuja sawa mwizi. Haitakulaga. Unaweza kuwa na tuko humu sai,
lakini mchana au apresa yenye niko nasema nakuja. Kwa hiyo sonne d'alarme ni kusema kwamba jitakase, tujitakase kwa sababu siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Hautasema useme acha nifanye kwanza zambi kui deju kwa sababu angali naendi semene pale mbele ndajitakasa. Hawiko vile. Tujitakase. Na shauri yangu ni hii yengine napatiaka wa Kristo. Senye uko nafanya projet yako ya année 2026. Muribrike ya projet yako nikaandika mkaneva yayo. Mungu asikose mopare. Mungu naye ni Mungu wa faida. Naye anaangalia naye benefisi yake. Pia benefisi ya Mungu mu projet yako. Senye Mungu atajua kama na mie mubiaunda jiretrouver kama quelque part, na atafungula njia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tujitakase na tujue kwamba siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Bwana ninakuja mbele zako. Ninalileta taifa, nimelisema kulingana na Yesu alivyotuma nilisema. Bwana ninataka ufungule sonne d'alarme kwa moyo wa kila mmoja. Kila alakondre ya kenye ulimfundishaka mwaka mzima. Kokote sonne d'alarme yake akwe kwamba ilikuwa kaida. Ukumbuke kila mmoja wetu, umupatie neema. 2026 tumeianza kwa amani na salama. Kila mwenye iko na problem uimalize kwa maisha yake. Kila mwenye iko na besoin uijibie. Kila mwenye hana kazi umpe kazi. Kila mwenye hana nyumba umkumbuke. Kila mwenye hana mtoto umbariki. Kila mwenye iko na besoin uangalie besoin zake. Utende kwa maisha ya kila mmoja huko. Sitaweza kusema mahitaji ya kila mtu, lakini wewe Bwana mahitaji ya kila mmoja wao unaijua. Na pia unatupaka lililo njema, upatie kila mmoja lililo njema. Mwaka huu ikuwe mwaka yenye iko tofauti na miaka mingine. Leo tumeona siku ya leo, siku ya mpya katika maisha yetu, ya ufungulifu wa mwaka mpya katika maisha yetu. Ifungue maisha yetu, ifungue evolution yetu, ifungue imani zetu, ifungue kila kikamba chenye kingelikuwa natufunga mbali na wewe. Tunataka tuone vipya katika kanisa, katika maisha, katika taifa lako. Inji yetu Bwana uionekanie, utende miujiza na utende mengi. Intelligence artificielle isikumbe ama isiharibishe maisha ya watoto wako. Lakini gisi inapofika, we Mungu liye muhakili wa juu ya yote, uibadilishe ndani ya maisha yao kuwa benefisi ya kutangaza habari njema. Kwa sababu wanaweza tupangia mabaya ili kuturudisha nyuma, lakini unaweza jua kujere na kuderute mipango yao na kuifanya uone neema yako. Mimi najua unatendeaka mengi na uko na mipango mengi mema juu ya maisha yetu. Kumbuke watoto wako. Sote ambao tuko humu, ninataka nione changement ya maisha ya kila mmoja katika huu mwaka. Bwana, mwaka ingine ifikaki siku kama ya leo nipatake cha kushukuria changement ya maisha ya kila mmoja. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Amen. Asante, Mungu akubariki. Mnenaji wa neno wa leo, Mungu akubariki. Wandugu wapendwa, tumesikia mengi na waza tumekwisha kubarikiwa. Tumefundishiwa namna gani utatembea mwa